بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة لأهل التقوى واليقين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين، لا سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لمقدم ترابه الفداء، ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: خلق نور فاطمة قبل أن تخلق الأرض والسماء. فقال بعض الناس: يا نبي الله، فليست إنسية. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فاطمة حوار إنسية. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أيام ماه مصیبت غم و اندوه، ایام فاطمیین زهرای مرضیه سلام الله علیها فیق مصیبت. خداوند متعال لاکھ لاکھ شکر بیت کی توفیق تنس زهرای مرضیه سلام الله علیها و اهل بیت علیهم السلام ذکر باید بی. گرچه غن یری زبان قاصرین غن یران لا چسمن اهل بیت علیهم السلام فضائل بیان بس سرچسمت انسان زبان قاصر ان. خداوند متعال جل شان اقدس الہی فی اقبض دی کون و مکان، زمین و آسمان تمام سک مخلوقات خلق بسدنا اہل بیت علیہم السلام و زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا فی اقب نور برکت کا دی عالم بودن کھنین. لہذا امام حسن العسکری علیہ السلام شدن روایت نقل دے وقتی کہ خداوند متعال جل شان اقدس الہی فی اقبس حضرت آدم علی نبینا علیہ وآلہ وسلم فی اقو خلق بس پر تلجوک پہ کا جنت الفردوس انکرنا تھنگ مسو حضرت آدم علی نبینا علیہ وآلہ وسلم فی اقبلا کہ یک تخت چی کا بانو چی نور انگان سیت پت پی وکوی کوئی کتاش یوت نور انگان سے
वरना इसका उलटना चाहिए तो ले इसने नूर अंगासियो तो लिहाजा हज़रत आदम अला नबीना अलैहि व आलिहि वसल्लम फ़ियक़ जिब्राइल अमीन कन सवाल बासो या जिब्राइल स्विंजू de nूर अंगास पर पिदे पुस्रीन जवाब तंग या आदम दो आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मिगोत ज़हराइन व कोई का यत पोत पी नूर अंगास से उतांदुन शोहर हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक़्त नाचाई इसका नूर अंगास से उतांदुस्तीन इमाम हसन हुसैन नियां सवाल बासुं आयानी न खलक वबतस्नल्ला हज़रत आदम सवाल बेद आयानी न खलक बाबतस्नल्ला खुदावंद मुतआल जल्ल शान अक़दस इलाही फ़ियक़ ज़हराए दिन नूर को खलक बस युत पिनाज़े मन सवाल जवाब था यरंग खलक बाबत हजार हा साल स्नल्ला खुदावंद मुतआल जल्ल शान अक़दस इलाही फ़ियक़ ज़हराए दिन नूर को खलक बस युत पिन लिहाजा अज़ान गिरामी वर्ची ngane yarang na khuda lag शुक्र बस की ngane yari आइडल पो ngane yari ulgu po zahra mardiya salamullah alaiha sus bustin chido de tawfiq po khuda ngane la tansbi wa ngane yara ahli bayt alaihim assalam muhabbat kure yot po pinang chen khuda wan mutaal ngane yara wujudan kyos po pide khuda lag शुक्र बस अगर इंसान कामयाब का तो छोक समना ngane yere aidal po zahra wa ahli bayt alayhim assalam duk par roshazin dari duniyati madiyati chismi ngane qasmi aidal kun ngane tv ni ka serial zariye ka film zariye ke यूं setang wa यूं tangane jawanan kun bomon busring kun chibet ni zabana dala kun di aidal chos aqsami laskun batang وبهترين أيدل بغني يران وزهراء مرضية سلام الله عليها في أقوجاق سلغني يران دنيات دي ماديات طرف لا كان لغني يران مشكلات فقدجو الزهراء سلام الله عليها في أقوجاق سلم ودب خدا وانه متعال جل الشان أقدس إلهي في أقوجاق الزهراء غني يران لأيدل شوستانس غني يران ألوود شوستانس ताकि इंसान राह ज़लालन ना गुमराही तरफ ना बिन से राह हिदायत व राह मुस्तकीम तरफ ला व खुदावंद मुतआल दे हदफ अशरफुल महलूकाती दे जगह पे हेबत पे मिनंगाने अल्लाह ज़हरा सलामुन अलैहा फी अक़दरिन तेरे अफसोस गने री जामियात दसना दे उल्टा चंगने यरंगला लिहाजा शिकायत छतंगने आला अच्छा अमान इसकी ज़रबा चिन्वई जवानान कुन खराब छत दुनियाती अक़सामी लस्कुन बेत वदी आइडल को जब तयरी मिगो उतकुन ला मारिफी मचाना ठीक बस बयान मचाना कुन राह गुमराही तरफ लसोंसिन लिहाजा दी आइडल को बयान बहुत मिन अव्वलीन कदम को दे अचाना अमान इसकुर बरगोशा जिंदे गाप खुच हिदायत का तो बक्समना अव्वलीन मरहला पुरान नंग नहीं लिहाजा ज़हराए मर्द सलामुल्लाह अलैहा फी अक़बल कसब ज़हराए कियास खुसूसियत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा चीनी ज़रबना मुम्तहन इलाही हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फी अक़बल ज़रबा यानी दुनियाती का दना खलक चाबत इसनल्ला खुदावंद मुतआल जल्ल शान अक़दस इलाही फी अक़स ज़हराए मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा के इम्तिहान लिंखन इंसुक वो दुगाना ज़रा दियारस का तो ज़रना अगर इंसान इस मफ़ातिहुल जिनान लग मुतालिया तंगज़स्तंगने यारान ला थोबा चज़र ज़हराए मर्दिया सलामुल्लाह अलैहा फी अक़स ज़ियारत नामेनु अव्वलीन फरस में नुकसर नुयत अस्सलामु अलैकी या मुम्तहना तुम्तहनकी अल्लाहुल्लज़ी खलक़की क़ब्ल अन यख़लुक़की फ़वजदकी लिमम्तहनकी साबिरा
سلام دو پسونشک ده افرادش سوچک پیکا کی ده نور ادهر پیکا کی دنیا تیکا خلق بابت اسنن لا خداوند متعال جل شان اقدس الہی فیقبس کوئی کن امتحان چلن مسود امتحان پینو صابرات و کملک سن اب عزیزان گرامی انسان نا سوال ہوں شدی امتحان پچینجو گاد انجو گاد جگہ چین زمان مکان سائی آیا ندی امتحان کو فقط محسوس بحضرت زہرا سلام اللہ علیہ یہ تمام ائمہ معصومین علیہم السلام یہ تمام مخلوقات الہی گاما انسان گاما دیاں شامل چھچا زنزرے لہذا عزیزان گرامی من یران لا ایدی جگہ پوگارین دیانس پر چھچن گا جگہ چی امتحان نمچا زننا در ماسا جی ایگزام تاں سے امتحان مریرے ایگزام زرتاں سکولہ نفون لا کون جگہ مشخص مچازین زمان مشخص مچازین و امتحان لنکم پہ ایگزامینر پہ مشخص مچازین بیدیانگا نیران لکسل من زہرائی فیقبولا دنیا تکا خلق چابت اسناللہ خداوند متعال جل شان اقدس الہی فیقبس امتحان لنکرین و دانو زہرائی فیقبس صابرات وبزربن آئین دی امتحانی مکان پگارین زمان پگارین امتحان لنکان پسوین دیگر نگرے تقفہ چیت کی زہرائے نور پہ وجودہ یدکھنن سک و عالم چی یدکھنن سک کی دے جگہ پہ کیا خداوند متعال امتحان لنکان پہ خداوند متعال جل شان اقدس الہی فیق پہ انسان یران لہذا قبل ان یخلقا کی لانک متعلق انظرت امتحان کی کا یعنی دیتک دنیا تکا خلق بابت اسن اللہ خداوند متعال جل شان اقدس الہی فیقپس امتحان لنمسون مختصر انتخام اللہ عرض چیز من ٹائم پومت لہذا خلقت نور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ التجسنا قسل بیومسون یران زسناری شیخ صدوغ فیقپس معانی الاخبار کلی مشهورترین کتابینا امام صادق علیہ السلام اشتناوری السند حدیث پو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشتنقل باشد کسل بیمت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتخد من لا سرنامی کلام انجام تانسان کسل جوز خلق نور فاطمة قبل ان تخلق الارض والسماء فقال بعض الناس يا نبي الله فليست إنسية فقال فاطمة حوار الإنسية رسول خدا صلى الله عليه وآله وسلم فيقبك سلم وتعالى جل الشان أقدس إلهي فيقبس روي زميل نمنا السال دنجك بابتك سنلا زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ حائف یا پہ نور ادھر پول دنچس یپن جواب چیزاں سوال بدے گا نیرازسنا نجو زہرا انسان منا بشر منا ذر بناز قصب زہرا حوار الانسیین لیکن یان کا سلم قال یا نبی اللہ وكيف هي حوار الإنسية فقال خلق الله عز وجل من نوره قبل أن يخلق آدم إذ كانت الأرواح فلما خلق الله آدم عرضت على آدم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوال سن یا رسول اللہ چی بزن زہرا سلام اللہ علیہ حیف حوار الانسیہ انجوزر بنا پیغمبر فیقو کا سلم کہ خداوند متعال جل شان اقدس الہی فی اقبل حضرت آدم علیہ السلام خلق بطنا ادی وقت پنو زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ فی اقبل وجود پیوت کنین والزہراء خود نور خداوند متعال جل شان اقدس الہی فی اقبل نور اشتن خلق شکنین والزهراء دنور پا حضرت آدم السلمان تنگھنی زرد دیکھنی عراض اسناری دیکھنی یام کا سلم یا نبی اللہ وأين كانت فاطمة
قال كانت في حقة تحت ساق العرش. قالوا يا نبي الله فما كان طعمها؟ قال التسبيح والتقديس والتحليل والتحميد. لهذا پیغمبر نے سوال باسوں زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہ فیقو اگر دی نور اگر حرق وجود انکا دیوت پینہ دینی سپا گایت پینجو چنگنے حران چگے دکھ پر اس کی دی نور پہ جان وجود یتن. لہذا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فیقو کا سلمس عرش سن خداوند متعال جل شان اقدس الہی فیقوس زهرای نور کو قرار یوسد کنین و کوئی زچس پچین می زبان کسل میگد خداوند متعال جل شان اقدس الهی فی تسبیحنا تحلیلنا حمد بچس و زهرای چین من زچس این منظرد. لہذا عزیزان گرامی دیگر نگانی انا تحفظون کہ زهرای مرضیہ سلام اللہ علیہ فی وجود پودیت سک دنیات عالم خلق چابت اسنا اللہ یدکنن سو و دی عالم پنگن یرا احتمال من محمود تاسو انتخاب من العرض ما مچاز میں وقت پسانمت کھائی زشتن عالم الزر زشتن عالم زر بنگن یرا بیان سن سد کی عالم زر دو جگہ زشتن کی خداوند متعال جل شان اقدس الہی فی انسان تا مخلوقات ذرات شرف گر کنین ودي عالم بين خداوند متعال جل شان اقدس الهي في قص انسان كنا احد لم كان له بيمان لم كان له كوري خداي وحدانيتك ودعنا سقبت اسنا لسبقت باولك خداي وحدانيتك اقرار بكم غني پیغمبر وايما محسومين عليهم السلام من درجه ودانا واخرين ان شاء الله خدمه دغنا يعني زحمه تمام التماس دعاء للزهراء الماضيه سلام الله عليها في امتحان بوچين من جزء من كسل بيوم جنوب يكيس امتحان کی زهراء سلام الله عليها في المصون ودانك حضرت زهراء سلام الله عليها صابرات مچين من نظر بنا دفاع از ولايه امير المؤمنين علي بن ابي طالب من زرداء وديسك زهراء ماضية سلام الله عليها في يقبك مصيبت جزل منن ودي مصيبت كن غامي كان خداوند متعال امتحان كان الزهراء ودي كان الزهراء في يقب الصابرات غنين. لهذا من يرى تاريخ اگر انسان مطالعه تندسنا بعد شهادت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پیغمبر فیق بدل ادهر کو دفن مبایت بنن زهرای مرضیه سلام الله علیها فیق بک مصیبت کنید هجوم کنید زنگان یاران الله در صاف هجوم کنید زهرای مرضیه سلام الله علیها فیق خطبه فدکیان و کسل بمید نزدوسخ شیبه دی مصیبت بک صبر بچه اگر انسان زنده انسان دنیا لق بچت زسنا چی شد ده انسان پلا چام چه زرمه اونو و ده حساب بس نصبر بچه زنده نصبر امیر المؤمنین سن کسر بیون دی مصیبت کن انسانی ٹوٹیا رسپا خطنے چیچا تو شبہ سنگز دی مصیبت بکا صبر بچه زنده زهرای مرضیان امیر المؤمنین اسکوس کسر بیون سیود ويان چنگن يران لشاهد وسدنا كسلمت صبت علي مصايم لو أنها صبت على الأيام صرنا لياليا خود زهراء مرضية سلام الله عليها في يقبس كسلموس اگر نيكا تنمت بي مصيبت كن دشنامنا سيكا فوق بنا دشنامنا ساو ختم شجزين من ودي نيماو خوب شجزين من سامت مصیبت تنظر بگن یاران لتصور باگین چسمن. لحاظ ازان کرامی ایام فاطمیین زهران متعلقیت انشاءاللہ من یاری آخر اللہ ذخیرے چوک تمام اموات منگام من یاری نیابت بسے امام الزمان ظہور منگن تمام عالم مسلمان کو مشکلات یتان یمن انوک لبنان انوک فلسطین یانو من یاری مسلمانان کن در دشمن کنی مشکلات یتان کن حمله بین شهید بین یتان دی دشمنان کن مثل نابود سونش زر انشاءالله من یاری زهرا توسل لکرد
زهراء گا مصیبت بگنے بیان بو بیان باچن ویرازسنا زهراء مصیبت وقتی کہ حضرت علی علیہ السلام فی قرب علامة منا دملعون کن فلاکہ چکن زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی پستغیکا آخر پہ کہ انسان یریز توز دے دنیا تی دستور انگا جگہ چی کا مصیبت کا تسون زسنا کھولا تسلاتا جازن متصر زش جازن زین لیکن زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی قدل اقبار پچھجا زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی پستغیکا زهراء لما تصر ضربت بجگی کچی بلو ضربنا شینا میں کھری و زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی پستغو لمتموت بمینن دستغو ان ملک الموت اجاز لمن داخل مسومنا لأیام کل بنا زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی پستغو لمتموت شروع بس زهراء امامت کے دفاع بیت ولایت کے دفاع بیت زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی اپوز گر گپل کھنین دی ملعون پزرد دی معایا خچنک وقتین الزهراء لدستغول فی الدگشان نرتق فتاز نست اشارہ باز زهراء مرضی سلام اللہ علیہ فی اپوز گر استقبی بلان زمس و حضرت مخصیصا شہید بزلو لهذا روايات مختلفة يقبقات أليف يقبو زهر يقبو شمسيون لسنا كنيزان كنستغيك بنسيوت سلويا أليف يقبو تشيسون زبنيا بالحسان يا الزهراء لتصن جو كسلب من أليف يقبو سكت من الزهراء يموبا زهراء سلام الله عليه هايف يقبو كريب بستريك تغنى يولا ديلن يتسلويا لہذا علی فیق زهراء سر مبارک پو فامین لننا یا زهراء زمن علی فیق الجواب متاس یا محمد مصطفى یا بنت محمد المصطفى زمن علی فیق الجواب ميوس یا فاطمة الزهراء كلميني يا زهراء علي نسبرتها ضربنا زهراء في أفضل مكبوس في الله علي في أفضل ذنب وللتسنى غزار اليباس وسيد بالليالي غلط سلق سلطان غلط سلق كفن سكوت غلط سلق دفن مزيالي يعني دسم چگلنگ حق و غصب بستار نظهراء جنازه کمایو چیالی لہذا لیفی اپو غسل تغمال الشروبات لیفی اپو توسیہ باللمی گوت کل ٹاوت سنگو مموس وقد لي في الطعام ولا فرياد بيت كسر بمجالي رزق تصلى تنصر ولا فرياد مبزرنا جواب تمنى الله زهراء لساس جسد زهراء مباركي اختماس من بصر صدا زهراء غالي لمصيبة جمتة تزر مزس بنسو ألا لعنة الله على القوم الظالمين